अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ फाइका मौसम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इलेक्शन पर मोहर जब्त कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया, इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इंफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं, शेड्यूल आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इंफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। ऐसी दरख्वास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दरख्वास्त गुसार से मकालमे में कहा, अगर आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, किसी को सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्के PB-12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। और मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज। रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए हैं। कल से 22 दिसंबर तक कागजात जमा कराए जाएंगे। 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारान की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल, कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज हो गया। कल से 22 दिसंबर तक कागजात जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 13 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। और अमरीका का पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए 2 तरफ़ा बुनियाद पर पाकिस्तान से बातचीत जारी है। पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते, उन तमाम रहनुमाओं के साथ बात करेंगे जिन्हें पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं। साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए निगरान वज़रा को हटाने का मामला है। समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर रखा है। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर आहद चीमा को नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे अकील अहमद से। जी अकील, बताइए। इलेक्शन कमीशन में जो मौजूदा वफाकी हुकूमत में निगरान वज़रा है उनको हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी। तो आज इलेक्शन कमीशन दिन 1 बजे दरख्वास्तों पर समाअत करेगा और जो वफाकी काबीना में अहद चीमा और फवाद हसन फवाद की शमूलियत पर एतराज़ किया था, इलेक्शन कमीशन उस पर समाअत करेगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे आज जवाब तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन में इन वफाकी वज़रा के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो है वो ये सियासी हुकूमतों को ऐसा रह चुके हैं, इसलिए इनको विफाकी काबीना से हटाया जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इन दरख्वास्तों की आज 1 बजे समाअत करनी है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म और वज़रा को नोटिस जारी कर दिए हैं। जी ठीक है अकील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सिपा सलार की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कॉरेला से मुलाकात में इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज और सेंटकॉम के दरमियान मुश्तरका तरबियत के फ़रोग पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर किया।
दहशत गर्दों का मुकाबला उसी वक्त किया जा सकता है जब हम सब मुत्तहिद हों। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में खिताब, कहा कई जगहों पर नाकामियाँ हुई लेकिन हमारी नीयत ख़राब नहीं है। दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़कर फतह याब होंगे, अमन होगा तो ही मुआशरा तरक्की करेगा। पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाना हमारा हदफ है। बात में हिस्सा नहीं लूंगा, शाहिद खकान अब्बासी ने 2024 के इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, सियासत को नहीं इलेक्शन को खैराबाद कहा है। नवाज शरीफ ने राबता किया, ना ही ज़रूरत है। मजीद बोले, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI आई थी आज भी वही हालात हैं। खबरें आ रही हैं कि आप कोई और नई पार्टी का सोच रहे हैं, तो इसके हवाले से सुनिए यार। अच्छा, इसके अलावा सर नून लीग को आपने प्रॉपर छोड़ दिया है या अभी भी सुना है, अखबार में टीवी पे आया था कि छोड़ दिया। आपका मौक़िफ़ मैं सुनता रहता हूँ। आप अपना मौक़िफ़ तो दे मेरा मौक़िफ़ जब आएगा तो आएगा। अभी तो आपको मौक़िफ़ है, मैंने जवाब दे दिए। सर जी लिखा आता है, लिखा आता है, कभी ना लिखा आता है। लड़ेंगे या पार्टी ज्वाइन करेंगे? इलेक्शन में हिस्सा लेंगे आप? इलेक्शन में मैं हिस्सा नहीं लेता। अच्छा सर, एक छोटा सा एक और सवाल है कि ये 2018 में आपकी पार्टी कभी यही था कि ये सिलेक्टेड आए हैं, इमरान खान लोग सिलेक्टेड तौर पर आए हैं, तो आज भी इसी तरह हो रहा है। इमरान खान आज जेल में, उस टाइम नवाज शरीफ साहब जेल में क्या थे। मुश्किल है इमरान खान? तो इसके हवाले से भी आपको क्या चाहिए कि लेवल प्लेइंग? मैं क्या कह सकता हूँ? जो लोग इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, आइन होता है, मुल्क में कानून होता है, उसको पढ़ लें। जो लोग कैद बंद या लापता अफराद हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हम खुद भी कैद बंद में नहीं और लापता भी नहीं है। कोई नई बात नहीं है। सियासत से या खैराबाद आपने कह दिया है? नहीं, सियासत से खैराबाद नहीं, इस इलेक्शन को खैराबाद कह रही है। तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ाने की तैयारी कर ली गई है। नवाज शरीफ ने इंदिया दे दिया। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नवाज शरीफ का कहना था कि कराची वाले तैयारी करें, शहबाज शरीफ आपके पास आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कराची से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। लीगी कायद ने कराची के तंजीमी ओहदेदारान को शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम तरबियत देने की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ाने की तैयारी कर ली गई है। नवाज शरीफ ने इंदिया भी दे दिया। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नवाज शरीफ का कहना था कि कराची वाले तैयारी करें। बल्ले का निशान नहीं मिला तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। इंटरव्यू में उनका कहना था कि बल्ले के लिए पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं। टिकटों की तकसीम में वकला को तरजीह नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ नाअहल हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें एतराज़ होगा। रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लेने का मुतालिबा कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, बानी PTI पर फर्द जुर्म आज आयद होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे अकील अहमद से। जी अकील, बताइए। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच आज साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस पर फर्द जुर्म आयद करेगा। आज 11 बजे का टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से अडियाला जेल में समाअत के लिए। तो इस हवाले से मेंबर निसार दौरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुका है। इन कैमरा ये समाअत हो रही है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कॉल जारी की गई थी उसके मुताबिक आज साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में फर्द जुर्म बाज़ाब्ता तौर पर आयद की जानी थी। तो इस वक्त अडियाला जेल में बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई जारी है। ठीक है, इन कैमरा समाअत जारी है। तफसीलात बता रहे थे अकील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी खबर दें आपको, सिंध में अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई है। सिंध के आला हुकाम की नाक तले सरकारी खजाने में लूट मार। महकमा सिंध वर्क्स की जानिब से जाली वर्क ऑर्डर पर करोड़ों का गबन। 21 जाली वर्क्स ऑर्डर पर खजाने से रकम निकाली गई। जाली वर्क ऑर्डर सरकारी घरों के मुरम्मती काम के नाम पर निकाले गए। ठेकेदारों ने सरकारी क्लर्कों की मिली भगत से लूटा। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध में अजब करप्शन की गजब कहानी। सिंध के आला हुकाम की नाक तले सरकारी खजाने में लूट मार सामने आई है। आसिफ भट्टी डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये?
دیکھیں یہ سندھ میں اعلیٰ حکام کی ناک کے نیچے ملکی خزانے کو لوٹا گیا ہے اور ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو نچلے لیول کے افسران ہیں ان کی جانب سے ایک کارنامہ سامنے ہے۔ گزشتہ مالی سال میں 21 جعلی ورک آرڈر جو ہیں وہ نکالے گئے، جن پہ پیسے بھی نکالے گئے۔ مبینہ جعلی ورک آرڈر جو ہیں اعلیٰ سرکاری حکام کی رہائش گاہوں کی مرمتی کام کے لیے نکالے گئے تھے۔ ضلع ایسٹ، ضلع ملیٹ اور ضلع کورنگی میں قائم سرکاری گھروں میں کچن، فرش اور راہداریوں کی مرمت مالبرنگ کے لیے یہ ورک آرڈر جاری نکالے گئے۔ ٹھیکیداروں نے سرکاری کلرکوں کی مبینہ ملی بھگت سے خزانے کو لوٹا۔ ورک آرڈر پر سندھ پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی کے جو جعلی آئی ڈی بھی درج کی گئی ہے تاکہ ان کی پکڑائی نہ ہو سکے۔ دوسری جانب خزانے کو لوٹنے والوں نے ٹینڈر دینے کے لیے اخباروں میں اشتہار بھی نہیں دیے تھے۔ سندھ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آئی ہے۔ سندھ کے اعلیٰ حکام کی ناک تلے سرکاری خزانے میں لوٹ مار۔ ڈیپٹی بیورو چیف کراچی عاصم بھٹی اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمیں آپ کا شکریہ۔ ایک اور اہم خبر دیں، سرکاری حج اسکیم کے تحت آخری تاریخ 22 دسمبر کو صرف 4 روز رہ گئے ہیں۔ سرکاری اسکیم کی مطلوبہ 89,000 حج درخواستوں میں سے 29,000 تاحال کم ہیں، جس کی وجہ سے قرآن دازی کی نوبت ہی نہیں آئی اور کچھ حج کوٹا سرنڈر کیے جانے کا امکان ہے۔ مزید بتانے کے لیے ڈیپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر لائن پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی علی شیر بتائیے۔ درخواستیں جن کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر کے 10 روز تک بڑھائی گئی تھی 22 دسمبر تک، تاحال جو ہے آج درخواستیں 59,000 جو ہے وہ تقریباً آئی ہیں اور 99,000 یعنی 89,000 جو ہے وہ چاہیے ہیں۔ 4 روز باقی رہ گئے اور 29,000 درخواستیں تاحال جو ہے وہ بقایا ہیں، یعنی 4 روز میں 29,000 درخواستیں آئیں گی تو تب جا کے جو ہے وہ قرآن دازی سے بچا جا سکے، قرآن دازی ہوگی۔ اور اگر یہ درخواستیں پوری نہیں ہوتی تو پھر قرآن دازی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے یہ پاکستان میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ مہنگائی اور غربت کے باعث لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حج درخواستیں بہت کم آئی ہیں۔ جو اسپانسرشپ اسکیم تھی جس میں ڈالرز میں فیس جمع کرایا جانا ہے، اس 25,000 میں سے تقریباً 2900 کے قریب اب تک درخواستیں جو ہے وہ جمع ہو سکی ہیں، باقی درخواستیں وہ بھی رہتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے علی شیر، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں سرکاری حج اسکیم کے تحت آخری تاریخ ہے اور 22 دسمبر کو صرف 4 روز رہ گئے ہیں۔ سرکاری اسکیم کی مطلوبہ 89,000 حج درخواستوں میں سے 29,000 تاحال کم ہے، جس کی وجہ سے قرآن دازی کی نوبت ہی نہیں آئی ہے اور کچھ حج کوٹا سرنڈر کیے جانے کا امکان ہے۔ غزہ کی پٹی میں جہادیت کے دوران اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر الشفا اسپتال پر بم باری کی ہے۔ الشفا اسپتال کے داخلی دروازے اور اس کے سرجیکل وارڈ کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی بمباری کے 5 افراد شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے انڈونیشین اسپتال کا بھی محاصرہ کیا اور ایمبولینسز کو بھی کیمپ جانے سے روک دیا۔ اب تک جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کی تعداد 52,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم HRW نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ میں فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے کا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے لیے ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر عمر شاکر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے غزہ کی شہری آبادی کو خوراک اور پانی سے محروم کر رکھا ہے۔ اعلیٰ سطح کے اسرائیلی حکام اس پالیسی کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور یہ پالیسی جنگی حربے کے طور پر شہریوں کو بھوک سے مارنے کے ارادے کی عکاس ہے۔ حماس ونگ القسام بریگیڈ غزہ میں 100 سے زائد یرغہ بالیوں میں سے کچھ بوڑھے اسرائیلیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ معمر اسرائیلی اسرائیل سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی رہائی کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ ایک 89 سالہ بوڑھا اسرائیلی دہائی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل اور اسرائیلی فوج بنائی، ہمیں رہا کرواؤ۔ 1 منٹ کی ویڈیو میں ایک 69 سالہ بوڑھا اسرائیلی ہائم بیری 2 دوسرے قیدیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے ہم عمر ہیں۔ ہائم بیری کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم سخت مشکل میں ہیں اور بیمار ہیں۔ ہائم بیری نے کہا، ہمارا اس نسل سے تعلق ہے جس نے اسرائیل بنایا تھا، ہم نے اسرائیلی فوج بھی بنائی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیوں اس حال میں چھوڑ دیا گیا ہے اور ہماری رہائی کے لیے کوشش نہیں کی جاتی۔ بوڑھا اسرائیلی کیمرے کے سامنے اپنی اسرائیلی حکومت سے اپیل میں کہہ رہا ہے، آپ کو ہمیں یہاں سے رہا کرانا ہوگا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت دینا پڑے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان ال سعود سے رابطہ ہوا۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر نے کہا کہ غزہ میں انسانی ضروریات کو فوری طور پر حل کرنا اور تنازع کو مزید پھیلنے سے روکنا اہمیت کا حامل ہے۔ بلنکن نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے امریکی عزم پر زور دیا۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کی مذمت۔ دونوں
دونوں رہنماؤں نے یمن تنازع کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یمن کے حوثیوں کے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے حوثی حملوں کے خلاف 10 ملکی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان امریکی وزیر دفاع آسٹن لائٹ کے اسرائیل کے دورے کے دوران کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 10 ملکی اتحاد میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے علاوہ فرانس، اٹلی، اسپین، ناروے، نیدرلینڈ، بحرین اور سی شیلز شامل ہیں۔ کہا گیا کہ حوثیوں کے حملے خطرناک اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران حوثیوں کی مدد بند کرے۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت غیر متزلزل ہے۔ اس سے قبل حوثیوں نے مزید 2 جہازوں پر حملے کیے تھے جس پر ڈنمارک، جرمن اور فرانسیسی کمپنیز کے بعد برطانوی، نارویئن اور تائیوانی کمپنیوں نے بھی بحیرہ احمر کے راستے تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت معطل کر دی۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے مچھر کالونی سے، جہاں سلنڈر دھماکے سے 2 منزلہ گھر منہدم واقعے کا مقدمہ تھانہ ڈاکس میں درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر ASI رشید احمد کی مدعیت میں درج کی گئی ہے۔ مقدمہ نور السلام نامی مکان مالک کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ قتل خطا کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہیں۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں سلنڈر دھماکے سے 2 منزلہ گھر منہدم ہو گیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ڈاکس میں درج کر لیا گیا۔ FIR ASI رشید احمد کی مدعیت میں درج کی گئی ہے۔ مقدمہ نور السلام نامی مکان مالک کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، جہاں سلنڈر دھماکے سے 2 منزلہ گھر منہدم ہوا تھا اور واقعے کا مقدمہ تھانہ ڈاکس میں درج کر لیا گیا ہے۔ FIR ASI رشید احمد کی مدعیت میں درج کی گئی ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی۔ 18 دسمبر کو 1286 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان جانے والوں میں 298 خواتین اور 923 بچے شامل ہیں۔ 65 گاڑیوں میں 73 خاندانوں کی وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ خبر دیں آپ کو پاک فوج کے حوالے سے، جو تعلیم کی روشنی بکھیرنے کے لیے سفر پر گامزن ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشترکہ تعاون سے جنوبی وزیرستان کے دور دراز علاقوں سے ناخواندگی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے مہم علم سب کے لیے پورے زور و شور سے جاری ہے۔ 2015 سے غیر فعال گورنمنٹ پرائمری اسکول مدیر جان میں تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اسکول میں سینکڑوں بچوں کا داخلہ مکمل۔ پاک فوج نے بچوں میں کتابیں اور اسٹیشنری تقسیم۔ اور پاک فوج کی ملک کے لیے بے لوث قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پاک فوج کے جوان وطن کے جان نثار کے عنوان سے نغمہ جاری کر دیا ہے۔ بحیثیت قوم ہم شہداء کے لہو کے مقروض ہیں۔ بات کرتے ہیں موسم کی۔ مصنوعی بارش سے کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ اسموک کا روگ بھی کم نہ ہوا۔ دھند نے منظر دھندلا دیے۔ لاہور آج صبح آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس 242 ریکارڈ کیا گیا۔ موٹر وے کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑی۔ پنجاب میں اسموک کا بسیرا، صبح کے وقت سڑکوں پر اندھیرا۔ مصنوعی بارش آلودہ شہروں کی فہرست میں ٹاپ پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 242 تک جا پہنچا۔ فیصل آباد، اوکاڑا، قصور اور گجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں بھی اسموک کا روگ کم نہ ہوا۔ دھند نے منظر دھندلا دیے۔ موٹر وے کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑ گئی۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کا مشورہ دیا۔ فضا میں موجود مضر صحت ذرات شہریوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ماسک سمیت دیگر احتیاطی اقدامات موسمی بیماریوں کے خطرات میں کمی لا سکتے ہیں۔ موسم کی صورتحال کے حوالے سے خبر شامل کریں تو ملک میں سردی جوپن پر پہنچ گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ شاہراہوں پر بھی برف ہی برف۔ گلگت بلتستان میں جھیلیں جم گئیں۔ بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بھی شدید ٹھنڈ۔ کراچی میں فر ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ کش اور حسین مناظر، طویل سڑکیں اور چاروں طرف برف ہی برف۔ ملک کے بالائی علاقوں میں جاڑا جوبن پر۔ لہ سکردو گلگت بلتستان سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے بھی گر گیا۔ جھیلوں اور تالابوں میں جمع پانی برف بن گیا۔ مری میں آسمان سے گرتے سفید گالوں نے ملکہ کوثر کا حسن نکھار دیا۔ دیر اور سوات کے پہاڑ بھی برف باری سے سحر انگیز ہو گئے۔ ناران کاغان کے پہاڑوں پر بھی سفید موتی برسے۔ بلوچستان میں برف باری کے بعد کوئٹہ قلات، زیارت، توپا چکسئی، کان مہتزئی اور چمن میں سردی بڑھ گئی۔ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقے بھی شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ گئے۔ کوئٹہ کی یخبستہ ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 22 دسمبر کو بارش اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ گلگت بلتستان شدید سردی کی لپیٹ میں۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ گلگت بلتستان کے موسم کا احوال جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے ندیم خان سے۔ جی ندیم بتائیے۔
मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाके इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में। अगर गिलगित के शहरी इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पे सुबह और शाम के औकात में शदीद सर्दी रहती है, मगर दिन के औकात जब धूप निकल आती है तो मौसम जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों के पहाड़ों पे जो है वो वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ नदी नाले और झीलें जो हैं वो मुंजमद होना शुरू हो चुकी हैं और जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी दरियाए गिलगित की सतह जो है वो शदीद सर्दी की वजह से उसकी सतह कम होगी, क्योंकि बालाई इलाकों में पानी जो है वो मुंजमद हो जाता है। और अफसोसनाक खबर देंगे आपको चीन से, जहाँ तबाहकुन ज़लज़ले से 118 अफराद हलाक और 500 ज़ख्मी हो गए हैं। 4700 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीन के सूबे गांचो के शहर जेशीशान में एक तरफ मनफी दर्ज हरारत तो दूसरी तरफ ताकतवर ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। रात गए आने वाले ज़लज़ले से सड़कों में दरारें पड़ गईं। 4700 घरों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। अलबत्ता अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 से ज़ायद थी। मोदी हुकूमत का आज़ादी सहाफ़त पर एक और वार। टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 मंजूर कराने की तैयारी। बिल की मंजूरी के बाद मोदी हुकूमत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी मर्जी से बंद कर सकती है। टेलीकॉम कंपनीज और सोशल मीडिया सार्फिन में तशवीश की शदीद लहर दौड़ गई है। मोदी हुकूमत इससे पहले भी आज़ादी सहाफ़त पर कई हमले कर चुकी है। रवां बरस जनवरी में एलॉन मस्क ने दावा किया था कि मोदी सरकार ने ट्विटर पर मोदी मुखालिफ ट्वीट्स हटाने के लिए दबाव डाला। फरवरी 2023 में मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC के दफातर पर छापे भी मारे गए। और बजेंगे शाम के साथ, होगी इनामात की बरसात, कहकहों की भरमार, यानी एंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइजेस। खेलेगा पूरा पाकिस्तान। गेम शो ऐसे चलेगा आ रहा है फिर से एक बार। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस, बाइक्स, गाड़ियां, सोने के सेट और लाखों के कैश इनामात, नए गेम्स और नए सेगमेंट्स के साथ। अगर खेला अपने जोर पर तो देखना लोग सेल्फी लेंगे दौड़कर। अब फिर से गेम शो ऐसे चलेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, हफ्ता इतवार शाम 7 बजे। बांग्लादेशी खातून व्लॉगर दिल नहर 2 साल से पाकिस्तान में मुकीम है, जो दुनिया को पाकिस्तान की असल तस्वीर दिखा रही हैं। महापारा जमान की रिपोर्ट देखिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू निगार दिनहार ऑफिशियल। आशा करी सबाई भालो आछेन। पाकिस्तान खूबसूरत तरीन सरजमीन, मुआशरा मेहमान नवाज, बाइखलाक और मोहब्बत करने वाला है। ये पैगाम जो बांग्लादेश से आने वाली दिल नहर अपने व्लॉग्स में देती हैं, वो पाकिस्तान के कई इलाकों की सैर कर चुकी हैं। कुदरती हुस्न और हुस्न सलूक से बेपनाह मुतासिर हैं। मैंने व्लॉगिंग का स्टार्ट किया और मैं पाकिस्तान के डिफरेंट टूरिस्ट जो प्लेस है वो विज़िट करना शुरू किया। कि मैं पहले ये किया कि पाकिस्तान के जो खूबसूरत जगह ये मैं बांग्ला में लोगों को एक्सप्लेन करूं कि आप लोग कैसे आ सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, इधर के खाना कैसे है, इधर के जगह कैसे है, लोग कैसे है। निगार का कहना है कि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों से मुतालिक रिवायती सोच बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान एक पुरअमन और महफूज मुल्क है, इसके लिए मैं व्लॉग्स का इस्तेमाल करती हूँ। एक लड़की होके डिफरेंट जगह डिफरेंट कल्चर के साथ देख रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, मुझे कोई भी इश्यूज़ नहीं हुआ। बहुत सेफ कंट्री है, मुझे कंफर्टेबल भी फील होती है, लोग मेहमान नवाज भी है और बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती। निगार सिर्फ 2 माह के लिए पाकिस्तान आई थी, लेकिन यहाँ आकर इतनी मुतासिर हुई कि वीज़े की मुद्दत 3 साल तक बढ़वा ली। निगार दिल नहर का कहना है कि पाकिस्तान में रहते हुए अपने मुल्क बांग्लादेश जैसा ही महसूस हुआ। पाकिस्तान के लोगों को पुरअमन और मोहब्बत से भरपूर पाया। निगार दिल नहर का कहना है कि पाकिस्तान में रहते हुए अपने मुल्क बांग्लादेश जैसा ही महसूस हुआ। पाकिस्तान के लोगों को पुरअमन और मोहब्बत से भरपूर पाया। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ महापारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। अदाकारा यमुना जैदी की पहली फिल्म नायाब का एक और गाना रिलीज कर दिया गया। डांस नंबर में फरियाल महमूद अपने टैलेंट से मद्दाहों को महसूस करेंगे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।